Kita mencari persediaan dulu ya. Nyari persediaan buat bikin-bikin. Ayo. Sini kau. Ayo, sini kau. Nakal. Kita bikin-bikin dulu. Kita bikin tali, hammer, spear, fishing rod, rods, anvil, crowbar, rifle, teleskop, stress, wall. Oh ini bikin minum tapi kurang metal dari mana? Satu wood. Oke. Cepet ambil. Cepet. Minggir yuk.